हाय हेलो नमस्ते केमिति अछंती समस्ते समस्त को जय जगन्नाथ। आज मान्यवर उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज महोदय आमर भद्रक जिल्लार जवाहर नवोदय विद्यालय को आसंतु तांको स्वागत करवा संबर्धना जनइबा ता सहित जवाहर नवोदय विद्यालय सार आम पाखे अच्छा बर्तमान सार सहित भी टिके कथबार्ता हवा। बर्तमान सार को पचारि बुझा आज कार्यक्रम कौन कौन ये कार्यक्रम आज कर नवोदय विद्यालय तार मूल भित्ति है जे पिला ओवरऑल डेवलपमेंट करे एकेडमिक एवं अन्य एक्टिविटी आम सब करूँ तेणु पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय गत वर्ष पाखर हवापर आम पिला विभिन्न प्रकार प्रोग्राम करूँ। अच्छा ता भितर चिल्ड्रेन्स यूथ पार्लियामेंट गोटे से चिल्ड्रेन्स यूथ पार्लियामेंट आमर जिते पीएम श्री स्कूल ऑल ओवर इंडिया अच्छा सबू नवोदय विद्यालय कर मोर आज दिनटा धार्य करी जेहेतु पार्लियामेंटेरियन आम स्कूल पिला सहित रे से भावना को नहीं आज आम आमर भद्रक जो मैंने भद्रक वासुदेवपुर एमएलए तथा आमर राज्यर मंत्री शिक्षा उच्च शिक्षा मंत्री सी आसुँच कलेक्टर सार मोर चेयरमैन सी आसुँच आम एमती आमर एमपी सार सी बर्तमान पार्लियामेंट अच्छा भी आम निमंत्रण देइलु तेणु समस्त को नहीं आज गोटे युवपीढ़ी को आम से भाया टाइप गोटे भल पार्लियामेंट हबार जो शिक्षाटा आम नवोदय विद्यालय तरफ दूँ। आमर नवोदय विद्यालय प्रिंसिपाल महोदय मुहर आपण मैंने शुणिले जोटा कि आज शिशु कालीर भविष्यत आपण मान कही रखुची नवोदय नूतन प्रिंसिपाल जेबेठू जॉइनिंग करिसंती सेबेठारू आज पर्यंत से सबु बेले चेष्टित गुणात्मक शिक्षार विकास केमिति हेई पारिबो नुआ नुआ किछि प्रोजेक्ट पिला माननकु केमिति आनिकि दिया गले पिला माननकर अभिज्ञता अनेक ऊर्ध्वरे रहिबो आउ मो नवोदय विद्यालय जोटा कि भद्रक जिलार नवोदय विद्यालय केमिति समस्तंकर ऊपरे रहिबो ता पई से सबु बेले चेष्टा करंती जहा द्वारा कि जेतेबेले नवोदय अवहेलित होइकि पडितला ये नूतन प्रिंसिपाल आसिला परठारु आपण माने अनुभव करिवे नवोदयर पारिपार्श्विक परिस्थितिर परिवेशटाकु से सुधारी नैचंती प्रथमे परिवेश ता परे शिक्षार प्रसार प्रचार तेणु करी प्रिंसिपाल महोदयंकर सुचिंताधारा सुभावना आज नवोदय को लेकिन उच्च स्थान रे पहुंचाई। वर्तमान आम निकट रे जिला को चलाउथबा जिलार अधिकारी जिलापाल महोदय ता सहित आम नवोदय विद्यालय चेयरमैन अटंती आमर जिलार अधिकारी जिलापाल तेणुक से आम निकट रे वर्तमान आम नवोदय रे पहुंची सारे प्रिंसिपाल तांको सहित वर्तमान किछि ना किछि वार्तालाप होउचंती। आम वासुदेवपुर निर्वाचन मंडली मौड़मणि ए माटीर पुओ नवागत एमएलए श्रीजुक्त अशोक कुमार दास से मध्य आसिक आम निकट रे पहुंची सारी युवपीढ़ी को प्रेरणा दौथुबा युवक मंत्री जे कि श्री सूर्यवंशी सूरज महोदय आम नवोदय निकट रे आसिक पहुंची सारे तांको सहित अछंती सान कृष्णपुर पंचायत समाज सेवी स्मृति रंजन नायक जे कि बापुनु भाई ना रे परिचित एवं तांको सहित अछंती आमर वासुदेवपुर निर्वाचन मंडली समाज सेवी से आउ केही नुहंती उदय नारायण मल्लिक महोदय जे कि माधव भाई पुत्र बोली ये सारा वासुदेवपुर निर्वाचन मंडली जानी जे कि वासुदेवपुर निर्वाचन मंडली समाज सेवा हिसाब रे तांकर नाम अच्छी। भद्रक जिलार जिलापाल महोदय एवं श्री सूर्यवंशी सूरज महोदय तांको सहित अछंती आमर एमएलए अशोक दास महोदय एवं पापुनु मल्लिक जे कि उदय नारायण मल्लिक जवाहर नवोदय विद्यालय विद्यार्थी माने मार्चिंग करी वर्तमान समस्त को सुस्वागत जनाउचंती। मंत्री महोदय वर्तमान सुस्वागतम रे पूरा गगन पवन पुलकित होई उठुची जे कि वर्तमान आमर जो उच्च शिक्षा मंत्री अछंती सूर्यवंशी सूरज महोदय से होउचंती यंग जेनेरेशन युवपीढ़ींकर प्रेरणार उत्स तेणुकरी तांकु वर्तमान पाछोटी आणुचंती जवाहर नवोदय विद्यालय विद्यार्थी माने स्वागतम स्वागतम नारा रे कंपी उठुची
आमर जवाहर नवोदय विद्यालयर गगन पवन तेणुक से आउ केही नुहंती युवक मानकर उत्स युव शक्तिर प्रेरणा से होचंती श्री सूर्यवंशी सूरज महोदय जे कि उच्च शिक्षा मंत्री से वर्तमान नवोदय अभिमुखे आग को माड़ी आसुचंती तांको सहित अछंती कलेक्टर महोदय एवं उदय नारायण मल्लिक महोदय ता सहित अशोक दास महोदय आजिकार मुख्य अतिथि भाव में जवाहर नवोदय विद्यालय को सम्मानित अतिथि है आसीचंती एवं तांको आमर नवोदय विद्यालयर विद्यार्थी माने एवं नवोदय विद्यालयर प्रिंसिपाल महोदय पाछटी नेउचंती मंच निकट को आसंतु आगकू अनेक कार्यक्रम मध्य रही आमर विद्यार्थी माने जे कि युव मंत्री को देखि सारला परे तांकर प्रेरणार उत्स मने करिसंती वर्तमान आमर सूर्यवंशी सूरज महोदय आमर आराध्य देवता ओडिशार बड़ ठाकुर बड़ नेता बड़ देउल जार दांड बड़ दांड सेई जगतर नाथ जगन्नाथंक पाखकु जाई पुष्पमाल्य अर्पण करुचंती सूर्यवंशी सूरज महोदय तांक पाखरे अछंती अशोक दास महोदय तांक पाखकु अछंती उदय नारायण मल्लिक महोदय तांक पाखरे अछंती आमर JNB नवोदय विद्यालयर प्रिंसिपाल महोदय एवं निजे कलेक्टर जे कि जिलार हर्ता कर्ता दैव विधाता तेणुक से मध्य जाइकी वर्तमान आमर ओडिशार आराध्य देवता प्रभु जगन्नाथ को पुष्पमाल्य अर्पण करी वर्तमान जगन्नाथ निकटरे प्रार्थना करुचंती ये समाजर मंगल हो ये सानकृष्णपुर बासींकर मंगल हो जवाहर नवोदय विद्यालयर छात्र छात्री माने आहुरी आगकू जातु या ही आमर आराध्य देवता जगन्नाथ निकटरे आमर उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज महोदय पुष्पमाल्य अर्पण करी वर्तमान मंत्री महोदय वर्तमान प्रिंसिपाल कक्ष आड़ को अग्रगति करुचंती ता सहित चारिआड़ को अनेई परिदर्शन करुचंती देखुचंती JNB नवोदय विद्यालयर परिसर को तन्न तन्न करी देखुचंती आमर उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज महोदय वर्तमान प्रिंसिपाल रूम भितर पहुंची सारे ये जो टीवी स्क्रीन के आपण माने देखुचंती ये होची JNB नवोदय विद्यालयर कार्यक्रम सबू को पिला को जगार पहुंची केमिति आमर ये जो JNB नवोदय विद्यालय तार कार्यक्रम गुड़िक सब करिछि ता सहित किए को जगार पहुंची JNB नवोदय विद्यालय रु पाठ पढ़ी किए को स्तर रे अछि तार समस्त लिस्ट प्रिंसिपाल महोदय वर्तमान आमर उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज महोदय को देखौचंती एवं बुझेई दउचंती जे आमर JNB नवोदय विद्यालय एमिति एमिति काम करी करी के आसुची आगो को मध्य आउरी किछि करिवो आउ पिलामानंकर भविष्यत उज्जवल कामना करिवो आउ पिलामानंकर भविष्यत को नै कि निश्चित जगारे पहुंचेइबो JNB नवोदय विद्यालय बोली ताहा आमर उच्च शिक्षा मंत्री MLA अशोक दास एवं आमर कलेक्टर महोदय को प्रिंसिपाल सार सब किछि बुझेई के कहउचंती आसंतो सुनिबा प्रिंसिपल महोदय को मुहरु activities different activities are conducting. There are 18 clubs activities are going on at present. Distinguished alumni, some of the alumni name I have kept it here, sir, because my school is very young one. That's why all the alumni sir 2006 रे study established, but first year students are scholarship this time we are giving to the 1000 rupees for class 12 students.
Sir, my school 50 and those altogether 100 students, but my school girls all and those who are deficient. Sarpanch madam. Better. Sir, out of 100, 11 students from KKG and 11 students from Madani girls from class 12. They are also the part of this Vidyalaya in Vigyan Jyoti. So that's why Vigyan Jyoti program, it is the latest central government project, and 1,000 scholarships they are getting right from class 12 onwards. Sir, already I am monthly payment monthly sir. So this sir उद्घाटन को अपन आप उद्घाटन सर. Sir, coding also they are doing, system they are doing, and all the STEM activities they are doing. So many more things, sir. IoT also they are doing. That is there. So this is, sir, another that is interesting thing, sir. As per PM3, my students they are collecting the soils from the different blocks, and 50 samples we have collected. 20 students, 20 farmers sample has already tested. 18 samples we are doing so many activities for the outside of my school. We are going outside, cleanliness activities and tuberculosis awareness. So the program also we have already done it in Bazaar also. Next. So this is science and book exhibitions that we are also doing, a mobile book library also that we are doing. That digital library we have started, sir. That also elaborated, sir, by your kindness. And sir, joke shibiri we are doing in the everyday fashion, that is there. Joke shibiri is going on. And students are doing yoga. Yeah. And sir, one yoga teacher is also there. And twice in a week, we are calling him, and he is also giving training to the students. Then so that collectors are, these are collectors are, he has elaborated NCH unit, that is there, sir. Sir, mega health camp, that also we are with the help of the Rotary Club of that is our Bhadrak. I have conducted so many twice from their sides, and many more from our sides also we are conducting by the help of the district collector, sir. Sir, CC activities, that is a part and parcel of their study, and as per the CBC activities are there. Sir, my school has 6 vocational, sir. Mushroom cultivation, gardening, nursery raising, and vermicompost. These are all we are doing as per the guidance of the Samiti and as per the guidance of the PMC. So that is a greenhouse school, right? Vidyalaya, commercial drinking water, and I am very much glad to be him also. And sir, this is my PTA general body. Sir, PTA is a basic. And first of all, sir, PMC school plantation program that is there, and PMC school, sir, actually the local sarpanch. Sir, for your kind information, sir. Sir, please. Sir, please. Sir, please. Sir, the local sarpanch. Sir, as per the norm of the Samiti, the local sarpanch, as and when the in the national integration meet. Yesterday I got the 2 prizes we bagged out of the entire 600 schools in Navodaya. One in the 2D and the 3D competition. 2D is first position over, and 3D also that is second position. And my student directly they will present all their 2D, 3D in 2D Prime Minister. So that is for your kind. Whole school inter-house competition. Inter-house competition will lead them. ଆମର ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଭାଗ ଆଡ଼ ହେଇଛି, ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମହୋଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିତା କାଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫିତା କାଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନଥିଲା, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଆମର ନୂତନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆସିବା ପରଠୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନେଇକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟିତ, ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମହୋଦୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ। ଆଜିକା ଡିଜିଟାଲ ଜମାନାରେ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀର ପ୍ରୟାସ ଆମର JNB ଭଦ୍ରକ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆହୁରି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆସିବା ପରଠୁ ସବୁବେଳେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ,
ତା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବହି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପେପର କଟିଂସ୍ ସବୁ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମହୋଦୟ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସର କିଛିଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଇନ୍ସ କକ୍ଷଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଗଲା। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ କିଛି ସାଇନ୍ସର ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମହୋଦୟ ସେ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲିକି ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଷ୍ଟଲ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପରଖିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଟିକେ ତ୍ରୁଟି କି କୌଣସି ମାର୍ଜନା ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜଣେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଡିଜିଟାଲ ଜମାନା କ'ଣ ସେ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ଯୁବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ନମୁନା ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆଜି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାଁ କମେଇ ପାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସେତିକି ଅଛି, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀଟିଏ ପାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ପଦକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଶୈଳୀକୁ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ପରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନେତା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀର ସୁବିଚାର, ସୁଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହ ହେବେ। ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। କାରଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଆଜିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି JNB ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦିଅନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, କିଏ କୃଷକ ହେବ, କିଏ ଡକ୍ଟର ହେବ, କିଏ କ'ଣ ହେଉଛ ହୁଅ, ଟଙ୍କା ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ। କେବଳ ତମେମାନେ ଯିଏ ଯାହା ହେଉଛ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳ। କାରଣ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆଗେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର, ନିଜକୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାରେ, ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ନିଜକୁ ତିଆରି କର। ତାହେଲେ ତମେମାନେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଗେ ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅ, ତାପରେ ନିଜର ଚାରିପାଖ ପରିବେଶକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଅ। ତମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ତମେମାନେ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନେଇକି ରଖିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦିଅନ୍ତି ଆମର JNB ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତନ୍ନ କରିକି ପରଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲା ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାହସ ବାନ୍ଧିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର
ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଲବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପରପୁତ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମୌଡ଼ମଣି ସାଜିଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନେତା ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସାଧାରଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ନ କରିଥିବା ଲୋକ ଯଦି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଓ ଗୌରବର କଥା ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ। ସାଇନ୍ସର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି ସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଉଠି ଆସିଛି ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳଟିଏ ଗଠନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମହୋଦୟ। नित्याय परमात्मने बलभद्रं शुभकाभं जगन्नाथाय नमः, जगन्नाथाय नमः, जगन्नाथाय नमः। Shri Deep Professor, Honorable Collector and Chairman of Vidyalaya Commission of Higher Education, Government of Odisha, the Chief Guest of our program, Shri Ashok Kumar Das, Honorable MLA of Basudepur, Guest of Honor, Honorable Collector Sir, Shri Dilip Raut Roy Sir. Now, I would like to request the dance team to present a welcome dance for our guests.
London, and that is because of the collector Choten Dhandu Rama Madam. Presently, she is in West Bengal, Canada. And on one side now, sir, my students, they are good in culture, and he listen to everything. Irrespective of anything, he never always come to my Vidyalaya, and that is also my pride. So once more, I give my full stop of my talk over here, and next proceedings. Thank you so much, Principal Sir. Now, I humbly request our Honorable Minister. ruling party member. Tamo so constituency de aich. संसद और संसदर कार्यक्रम एक छोट नमूना प्रस्तुत करने को जाऊँगी आज आम पे बाल संसद जो संसद में चलुवा प्रक्रिया मान गोटे झलक आमको देखा मिल प्रतिभागी पिलामानंकर उत्साह वर्धन कर मंत्री शिक्षा जनसाधारण प्रतिनिधित्व करते जनसाधारण अधिकार लड़ती सब सुख सुविधा को जनसाधारण निकट में पहुंचे देवाई निरंतर प्रयास करते से संसद निजर वक्तव्य रखती निजर समस्या को समस्त सामने उपस्थापन करती से संबंध में जागरण ज्ञान को सर्वसाधारण निकट में प्रकाश करने विद्यालय अनुष्ठित चिल्ड्रेन पार्लियामेंट और बाल संसद प्रति प्रतिभागी निज गोटे भूमिका चयन कर पदर अधिष्ठित होती से पद को सुचारू रूपे संपादन करने आमर अतिथि आमर मान्यवर मंत्री आशीर्वाद ग्रहण कर प्लीज बी सीटेड। कलेक्टर साहब का परमिशन और मिनिस्टर का आदेश मुताबिक एक स्लॉट सर देखना चाहते हैं प्रोसीडिंग का, तो इसलिए मैं सभी जितना ऑडियंस है आप लोग बढ़ जाइए अपना अपना स्थान पर। और आज का मंच का संचालन मैं स्पीकर मैडम से अनुरोध करूंगा आपका जो प्रोसीडिंग है स्टार्ट किया जाए। मेरा जो इंचार्ज टीचर है मिस्टर स्वाइस डॉक्टर स्वाइन को मैं दे रहा हूं, अपना प्रोसीडिंग को स्टार्ट करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, where everything is best, that is India, that is our country. Honorable members, I cordially welcome to you all to the winter session of the lower house of First Children Parliament. Hope this session would be a very fruitful one as we have seated together to deliver the important matters concerned to our country. Today's first business
requests member to take the oath or affirmation. Secretary General, please. Master Archukes Malik, who stands elected from another constituency of the Andhra Pradesh state, will now take the oath or affirmation. Sir, do you want to take the oath or affirmation? In which language do you want the affirmation? This is the oath taking by the new members. I, Archukes Malik, having been elected as a member of lower house of the Youth Parliament, do hereby swear in the name of God that I will bear truth and allegiance to the Constitution of India, as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of my country, and that I will faithfully discharge the duties upon which I am about to enter. Ms. Puspanjali, who stands elected from the Bhadra constituency of Odisha state, will now take the oath or affirmation. We will go for the obituary now, because there is now a good shortage of time. We will go for the different activities. One important activity we will say the oath. After the oath, the obituary of the condolence proceedings in the sitting parliament. Ma'am, do you want to take the oath or affirmation? In which language do you want to take the affirmation? I, Puspanjali, having been elected as a member of lower house of the Youth Parliament, do you hereby swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of my country, and I that will faithfully discharge to the duty upon which I am about to enter. Honorable members, now the House will go for the obituary proceedings. Honorable members, with great sorrow and regret, I inform this House about the sad demise of Sri Ratan Tata ji, who was a visionary business leader, an extraordinary human being, and compassionate soul. He passed away at Mumbai Hospital on 9 October 2024 at the age of 86. अध्यक्ष रहे और उनके नेतृत्व में टाटा समूह एक भारतीय वैश्विक स्तर पर पहुंचा। उनके निधन के बारे में सुनकर मुझे गहरा दुख पहुंचा है और मैं उनके परिवार के प्रति अपना संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। Respected Speaker, I associate myself and my party members with the love and feel the void that there is a feel at the sad image of Sir Ratan Tata. He established the Tata Education and Development Trust, which provides financial aid to undergraduate students from India. He received Padma Bhushan in 2000 and Padma Vibhushan in 2008, India's third and second highest discipline honors. I would like to associate myself and my party in sending our condolences to the Vedi family. Thank you, ma'am. Question. It is clarified that even if the expenditure on the construction of the temple and cultural activity considered unproductive in nature, it still contribute to the economic development of our country in the following ways. Firstly, it generates employment opportunity for many people, including flower sellers, food vendors, sellers of handicrafts, and others. Secondly, it attracts tourists from foreign countries, thereby increase government revenue. This in turn enables the government to allocate funds for further development activity.
আমি ওপিএস বনাম এনপি সম্পর্কিত শিক্ষকদের দীর্ঘস্থায়ী দাবির উপর জোর দিচ্ছি। এটা সত্যি লজ্জাজনক যে শিক্ষক যারা আমাদের দেশের মেরুদণ্ড তারা এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। জাতি হিসেবে শিক্ষকদের সমস্যার সমাধান করা আমাদের দায়িত্ব। শুধুমাত্র তখনই আমরা আমাদের শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের উপর আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারব। ধন্যবাদ। A serious and confidential issue relating to the foreign policy of India towards its neighboring country was discussed, which was later leaked into a chaotic debate. Honorable Speaker ma'am, let them get to know about the rules, regulations, discipline, decorum of the Parliament, and let them get to know about the people as sons of whom they choose to be their representatives. I have requested you to allow me to raise a question on that matter. Okay, children. Okay. Wait for a while. Permission. I am extremely sorry I disturbed your parliament. It may bring the privilege in assembly. PNC स्कूल जवाहरलाल नवोदय विद्यालय ये जो सुंदर कार्यक्रम टी आज अनुष्ठित होइछि माननीय विधायक वासुदेवपुर जिलार मुखिया जिलापाल महोदय स्थानीय पंचायत सरपंच महोदय उपस्थित एवं कार्यक्रम नेतृत्व नौथुवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष विभिन्न अभिभावक छात्र छात्री एवं पार्लियामेंट समस्त सदस्य आज एक विशेष दिन ये गोटे कैंपस भितर मुझे मत जहाँ जहाँ भल लगे ताज देखा मिला साइंस पे 3D प्रिंटिंग को आरंभ करके यूनोर यूज कर सहित केमिति मुझे प्रेजेंटेशन देखौले प्रिंसिपल जो गोटे न्यूज कटिंग पेपर कटिंग देखले जे ये विद्यालय सान छुआटी 12 पिला क्लास 12 पिला सान पिला एथि कहली से सबुठ सान वैक्यूम क्लीनर बनई एवं से इंडिया बुक ऑफ अवार्ड पाई सारी ये गोटे छोट कथा आम जो छोट थी आमको पढ़ा छोट सीना विचारता महान पढ़ी तेणु छोट कामता महान दान हो विचार हो कम हो कर्म हो पिला आज ये छोट पिला छोट जगह छोट पार्लियामेंट पीएमसी नवोदय विद्यालय तरफ जो आयोजन कर निश्चित भाव में पिला आम जो चिंता करूँ आम आसेम्बली था कि पार्लियामेंट था जो सान सान पिला आसिक स्पेक्टेटर गैलरी बसता दर्शक गैलरी बसी था आम भर से कौन होता है भर आप बेस कहना दरकार ना आम निज खराब लगे मुझे विरोध दल थी शासक दल मंत्री थी पिला बसिक देखुं आम मान आचरण उच्चारण या भितर जहाँ रोचे यहाँ पिला कौन प्रभाव पकाऊ निश्चित भाव में से कथाटा को हटेवा आगामी पीढ़ी आगामी भविष्य जो मैंने देशर नेतृत्व ने राज्य नेतृत्व ने अंचल नेतृत्व ने एते कम बयस एते मार्जित भाव में वास्तव में क्यों भाव में शपथ नि जाए वास्तव में क्यों भाव में नूतन मंत्री को इंट्रोड्यूस करा जाए वास्तव में क्यों भाव में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहना दरकार गोटे ऑपोजिशन मेंबर केमती कहना दरकार से कथा सब आप देखी एवं मु भावुछि भविष्य में जिते तुम हाथ में क्षमता रही तुम हाथ में ये देश सब किसी समर्पी दिया से आज आश्वस्त अनुभव करुच्ची देश ठीक लोक हाथ में ठीक पिला हाथ में कारण से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग आज दिन में जो भाव में पीएमसी स्कूल मान शिखा जाए सरकार भी चिंता कर अच्छी प्रभावी ढंग से किभली भाव में समस्त विद्यालय मान ये कथा को पहुंचा जा पार जद्वारा कि पिला जापर से ये शिक्षा केते भविष्य कम लगे आज दिन में बहुत जो मैंने भी मानव सदस्य सदस्य मैंने सचेत भाव में कहूँ जदि एभली कार्यक्रम आम मान पिला दिन में होता आज भी पार्लियामेंट आसेम्बली दृश्य अन्य प्रकार होता तेणु मुझे धन्यवाद देवी समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानक जो मैंने कार्यक्रम की परिकल्पना कर बाबा साहेब आंबेडकर फोटो आज पुष्पांजलि अर्पण करें विश्व अनेक देश आश्चर्य हमें सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र पाखापाखि 150 कोटी आम जनसंख्या है ये 150 कोटी को केमिति ये विधानसभा पार्लियामेंट 500-600 लोक चलाउछन केमिति यार गणतंत्र दृष्टि रही केमिति बाबा साहेब जो संविधान रचना करथिले जदियो आज दिन में संविधान अनेक थर संशोधित हो सारे कि संविधान जो मूल वासना रही संविधान जो मूल अस्मिता रही अक्षुण्ण रखा दायित्व हूँ तुम पे लॉ मेकर्स
तुम्हें ल देशटा संविधान का केमी चले एवं तुम मान हाथ में क्षमता अच्छे संविधान को परिवर्तन कर हाथ में तुम्हें मैंने चाहिए संविधान को परिवर्तन कर एवं इस संविधान परिवर्तन भी आवश्यकता अच्छे प्रत्येक समय स्थान काल पात्र सामाजिक अवस्था अर्थनैतिक अवस्था को लक्ष्य करके संविधान परिवर्तन कर संविधान जो परिवर्तन करेंगे नुआ नियम जी आने से तृणमूल स्तर जो पाठ पढ़ुंट ये शिक्षा पाखे पहुंची पार निश्चित भाव में मुझे देश घर लोक हाथ में आगामी दिन रुमर उज्जवल भविष्य कामना कर मोर बहुत आग्रह था शेष पर्यंत बसिक देखापी गोटे सरकारी कार्यक्रम में मत जावाक पड़ुଛି आम मानव विधायक रे जिलापाल रे पाखे तुम्हें प्रदर्शित कर मानव विधायक भी बहुत भल जड़े आसन में बहुत भल परफॉर्मेंस रोचे सी भी तुम गाइड करेंगे आउ गोटे कथा तुम जी जन बस भितर नेता के हम मुझे राजनेता किंतु नेतृत्व सब जगह दरकार नेतृत्व सब जगह केवल निर्वाचन में ठिया जीतीगले निर्वाचन लड़ीदे नेता ही से कथा नहीं वर्तमान गोटे कार्यक्रम आसली मंदारी कलेज होता से सौभाग्यवस्त युव नेतृत्व कर्मशाला तो से भी कही पे जी परिवर्तन को वास्तववादी करवा मैंने परिवर्तन चेंज टाक एक्सिक्यूट कर साहस रखु सी हूँ नेता छोट छोट कार्यकलाप द्वारा छोट छोट चिंताधारा द्वारा बड़ परिवर्तन हो पार तुम्हें मैंने कल किए डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो कि भल शिक्षक हो कि गोटे भल बिजनेसमैन हो कि गोटे भल फार्मर हो कि गोटे भल साइंटिस्ट हो कि आर्मी तुम जो स्थान में था पृथ्वी जिते स्थान में तुम था सब स्थान में तुम्हें जो क्षेत्र में जो फिल्ड में अच्छे से फिल्ड लीडरशिप हम से आज जो बाल संसद यूथ पार्लियामेंट आयोजन कर लक्ष्य उद्देश्य तुम बहुत बहुत धन्यवाद एवं मैडम स्पीकर को अनुमति मो वक्तव्य शेष करुँ धन्यवाद। Two more position holders in Math Mohyami competition organized on Ramanujan Math Week. First position holder Priyanshu Bhoi from class 6 and first position in senior Arpita Bari from 11th Science. Priyadarshini Ghadia. Next, Swayam Siddhasamu. These two have scored 100% in ODR and in Math respectively. And for Math Origami competition, first position holder from class 6 Priyanshu Bhoi and first position in senior girls Arpita Bari, 11th Science. Please be on stage to receive certificate from the Most Honorable Minister of Higher Education Sri Suryamati Surachal and Honorable MLA of Asnapur and Honorable District Collector of Madhya District. परिवर्तनशील समाज में आम समस्ते बेले बेले बहुत जिन परिवर्तन कर तन्मय ओडिया असुविधा अच्छी जो कथा आम आज मुख्य धारा निज आंचलिक भाषा को मान्यता दूचे तो विभिन्न वर्गर पिला थे विभिन्न अंचल को आसवे विभिन्न राज्य को आसवे तो मातृभाषा को आगे प्रथम ग्रहण करने सब भाषार आवश्यकता रही है कौन कथार आम काटिपर ना क्या सब भाषार जी पारंगमता रखि सी ही प्रकृत में निजक सारा संस्था रही विभिन्न कर्मचारी रही विभिन्न मतामत आलोचना विचार विमर्श भितर गोटे निर्देश बाहर जोटा कि जिला उपाध्याय हम सारा राज्य में काम कर ठीक से दिल्ली पल्ली एवं ग्रामांचल जो वार्ड मेम्बर आरंभ कर नहीं जाइए दिल्ली पार्लियामेंट पर्यंत ये जो विधि व्यवस्था अच्छी भारत संविधान धीरे 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 क्रमश जानवर आवश्यकता रही आज पिला जो उच्च कोटीर विज्ञान जो प्रदर्शन करुले देखिए बहुत अभिभूत होते पचार जिलापाल मैं देखो तो बयस ही एत कथा केमती जानले आपड़ तो है मनमोहन दास और स्वर्गत जगन्नाथ पट्टनायक आप छात्र मुझे से इतिहास विभाग ओडिया विभाग छात्र आम तो किसी बुझी पार ना आम भी बुझा कष्ट हो खाली मोबाइल में शुणुचु हालो बोली कहले जापर से टिपू आउ गले गोटे कौटी जब जो फोन करूँ से जापर ना आउ अन्य जिन जानवा भी कष्ट हो कहीं कर्मचाप आम रोच आम समय भी नहीं पार्नु आजिकल डिजिटाल इंडिया जुगे पिला बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर जिन देखते लोक क्या बहुत आम एप्राइज पिला एत कथा जानी जाइए
ସେଇ ଯୋଉ ମୂଳରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦେ ଯଦି ନ କହିବି ମୋ ମନରେ ଅଫସୋସ ରହିବ, ଦିବଂଗତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ। ସେ ଯୋଉ ମାନସିକତା ନେଇ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ଦେଶକୁ ଯୋଉ କଥା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଚମ୍ବିତ। ନିଜ ଲାଇଫ ଟାଇମ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପିଲାମାନେ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟ ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଖବରକାଗଜ ବିକି ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟେଇ ସେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମଛୁଆଳ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମାଛ ଧରା ପରିବାରରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢି ନିଜର ପରିକାଷ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କଲେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ MLA ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ମୋ ପରେ ଦେଖିବେ ମୋର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ବେପାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କାଲି ଯଦି ସାଇକେଲଟା ଚଳୁଥିଲା, ଆଜି ଦେଖିବେ ଗାଡି ଘୋଡା ଚଢିକି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ବଡ ଲୋକ ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ଭିତରେ ଭଲ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥାଏ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ଯେତେବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେ ତ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବୁନି। ସେ ଯାହା ଦେଶ ପାଇଁ ଅବଦାନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଅଭାବୀ ଘରରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ସେଇ ଅତୀତକୁ ସେ ରମାନ୍ଥନ କରି ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନର ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଅର୍ଥ ଥିଲା ସେଇ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଥିଲେ। ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। କେତେ ବଡ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାର ଲୋକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଲୋକ, ଯିଏକି ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀ ସିଏ। ଆଉ ଆମ ଭଳି ଲୋକ ଆଜି ଯୋଉ ମା ମାନେ ବାପା ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ମୋର ବସୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଚଳଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଠି। ବଡ ମଣିଷ ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର ଅଛି। ଏ କୁନି କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଖାଲି ବଡ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହବା ଦରକାର। ଭଲ ମଣିଷ ଯିଏ ସିଏ ନିଜ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନିଜର ପରିକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତା ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିବା ସହିତ ସହିତ ସେ ନିଜେ ପୂଜା ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ସବୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ଥିବ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବା 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 କହି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମୟର ଅଭାବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଯିବା ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପୂର୍ବ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଯାଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପାଠ ବି ପଢୁଥିଲୁ, ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଯାଇକି ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଚଳାଇବୁ ଦେଶ ଆମରି, ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମର ହାତରେ ମତ ନାଁ ଅଛି, ଆମେ କେତେ ଦୂର ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ସରକାର ରହିବନି, ସରକାର ରହିବ ବିରୋଧୀ ରହିବ। ବିରୋଧର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିରୋଧ ମାନେ ନୁହେଁ ବିରୋଧ କରିବା, ବିରୋଧ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସଚେତନ କରିବେ। ଏଇଠୁ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତାକୁ ସଜଡ଼ା ଯାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପୁଣି ଥରେ କେତେବେଳେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି ଏବଂ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବି। ସର୍ବଶେଷରେ ଆୟୋଜକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ। Honorable guest of honor, MLA Vasudevpur, Sri Ashok Kumar Das Mahoday, ଆମ ଗଣରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ମହୋଦୟ, Principal of the Vidyalaya, Vice Principal, PGTs, DGTs, members of the non-teaching staff, students, and all the parliamentarians, including the Speaker who are right here. I'm really excited to be this afternoon and deliberately decided to speak in English because already माननीय मंत्री ओडिया कहि सालणी, माननीय विधायक ओडिया कहि सालणी, प्रभु करी पिला माने टिके इंग्लिश रे टिके टिची कहि दबा कि जा लोकेला ओडिया कहि केति कहि ओडिया कहि ओडिया कहि हिंदी कहि कोते कहि ओडिया इंग्लिश ओडिया स्पीकर रे टिके कह कोते कहि ओडिया तब ठीक है ओडिया पिला माने जेति माननीय विधायक कहते कि समाग्रु जे अपोजिशन रहा दरकार और अपोजिशन गणतांत्रिक व्यवस्था गोटे निहाती आवश्यकता है। जो माननीय विधायक कथा कहते नेपोलियन गोटे कथा मन पड़ जाता। नेपोलियन गोटे सुंदर कथा कहते डोंट लव योर फ्रेंड्स, लव दाई एनिमीज। लव योर एनिमीज, लव दाई एनिमीज बिकॉज दे पॉइंट आउट योर मिस्टेक्स। जो माननीय विधायक कहले जे opposition रे जो माने थांती से सचेतन करी दियंती, अदरवाइज पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर विल करप्ट एब्सोल्यूटली। यदि ट्रेजेडी बेंच रे
यदि ट्रेजरी बेंच जो माने सदस्य माने अछन अपोजिशन नथिबो तो दे विल राइट रफ शॉट and that is precisely the reason for which there is a division of power. Otherwise you must have read in history books the despots, they were despots because the legislative power, executive power, judiciary, the judicial power, everything was concentrated with the king, with the despot, and that is principally the reason for which they became despotic. So ebe jo amar गणतांत्रिक व्यवस्था तादरे पावर बा क्षमता टा बंटन करा जायछि तो लेजिस्लेचर रो तार क्षमता ता सीमा भीतर रहिबो एक्जीक्यूटिव ता सीमा भीतर जुडिशियरी तो समस्त चेक्स एंड बैलेंसेस करि के होचति इंक्लूडिंग द अपोजिशन who opposition leaders they also give you a wake up call. And similarly the fourth estate which is the fourth estate in democracy, which is the fourth estate we call legislature, executive, judiciary as the three states of democracy. Which is the fourth estate? Media is the fourth estate, yes, and media also has a pivotal role to play in democratic functioning. तो मैं कथा इथाई कहली देखो माननीय मंत्री मध्य कहते जे वर्तमान आम गणे वर्तमान नांती से अन्य सरकारी कार्य ପାଇଁ आम गणे विदाय नहीं से लीडरशिप कथा कहते सुंदर कथाटी कहले खाली कि जने राजनेता हेले लीडर होना ता कथा न तो एनीबॉडी कैन बी लीडर तो somebody who is a leader काहू कहजिवो तो लीडर इज somebody कोते कहते जे चेंज को परिवर्तन को गोटे रूप दे पाउछो because change is the only constant in life और नहीं change is the only constant in life and there is always a resistance to change. Suppose you go visit English, आपको पूर्व जे थे वर्ष बोलने Mr. Saurabh you visit English, let's say the visit English before Saurabh, Mr. Saurabh was, let's say he was little friendly with the students and he used to allow students to bunk the classes actually, and suddenly Mr. Saurabh has come, he's very strict, so you find a change, you find a change, so you change ko that always a resistance to change. सब बड़े आने माने चेंज को रजिस्ट करिता सेति में हमको असुविधा हिता है, हमको टेंशन आसे, हमको एंजाइटी आसे, हमको डिप्रेशन आसे because we are unable to manage change. You know, leader is somebody who is able to manage change, who is able to navigate through the ifs and buts of life, who is able to navigate through the twists and turns of life. That is called a true leader. आज के तौर हमें एक हमारा एग्जीबिशन देखो तो बहुत भल लागला मो स्कूल का सामान पड़ गया वो कहते मानव विधायक को जे आमे किभଳି भाबरे स्कूल रे ए 4 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड पढिला बेले आमे केमती पिला मान करे आमे एग्जीबिशन करथलो एग्जाम हम स्कूल रो टीचर्स माने से समय टीचर्स माने हमको किभଳି भाबरे हम ये करथले तो आई वाज very excited, I'm very happy that the Vidyalaya, the principal, the vice principal, all the members of the teaching staff, they are taking so much of interest in the students. They are actually leveraging the hidden talents in all of you, and that is exactly what is required in a school. So a lot of talents in boys and girls are. Everybody cannot become a Tendulkar or everybody cannot become an Amitabh Bachchan. But whatever we are, we have to be the best. हमें जो फील्ड में दिखाओ, हमें जहाँ भी करो, हमें खड़ा होते रहना भागो नो कि ये बड़ी पार्लियामेंट जुआ पार्लियामेंट में भागो नो कि बातों पढ़ने भागो नो कि ड्राइंग कॉम्पिटिशन भागो नो डिबेट कॉम्पिटिशन है हमें जहाँ भी करीबा हमें सब उठाओ बेस्ट ऑफ चेष्टा करेगा. There is no scope for mediocrity. If I cannot become the sun, at least I should attempt to become a star, so that at least I can illuminate the earth. तेणु मोर तुम मानक आज उपदेश यह रहिबो जे पिला माने जेमति माने विधायक सुंदर कथानी कहि ताका अभिव्यक्ति रखले मु सेमति गोटे कथा कहि मोर वक्तव्य शेष करबी मु गोटे देखु गोटे आइंस्टाइन गोटे कोटेशन दैट I mean which I put it in my language. I don't remember exactly the wordings of Albert Einstein. He was basically mentioning that it's not important to be successful, it's important to add value to life, and he put it that way that success is a measurement of others' assessment, but happiness is a measurement of your own inner self. So students, somebody who is successful may not be happy, but somebody who is happy will definitely become successful. So I take upon all of you to, I throw this as a food for thought, whether you want to be successful or you want to be happy. Thank you very much, and I again wish the Vidyalaya the best of times in the days to come. In the last Vidyalaya Management Committee, the Honorable MLA the committee had requested for donating a reverse osmosis water filter, and the Honorable MLA from his MLA land. But you know that MLA local area development scheme. So he has donated, he has already sanctioned, and it is going to be installed within the next 2-3 days. And on behalf of the Vidyalaya Management Committee, I thank the Honorable MLA very, very much. He's not very happy because he wants to donate some more things which we will demand in the days to come. Thank you very much. सॉरी बच्चे ना बैठे बच्चे इधर उधर आ जाए थोड़ा बैठ जाए फोटो खींच कर Dear students, we are almost
ऐसा एक मॉडल है जिसमें हम मैक्सिमम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, हेरिंग नंबर। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। नेचुरल नंबर ये हो गया, ये और एक और सॉफ्ट ब्लॉक का वैल्यू है एक नंबर। जैसे 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 9 ये हो गया, 10 नेचुरल नंबर। और 1 Thank you. And give a big